फ्री फायर कहानी पार्ट 3 এটা लास्ट एपिसोड। अरे यार जल्दी से जाना पड़ेंगे। আমার বাবার বদলা আমি নেব, অবশ্যই নেব। তো এই জায়গাতে তো কেউ নাই নাই তো এই দিক দিয়ে যাওয়া লাগবে, দেখা লাগবে কেউ আসে নাকি। আমার বাবারে মেরে ফেলছে কাল্লুডন यार। আরে ওই যে একটা আছে ভাই, ভালো হয়েছে দেখে নাই, তাড়াতাড়ি যাওয়া মারা লাগবে। কাল্লুডন ওই যে সামনে কাল্লুডন দাঁড়াই রইছে। রুকো কাল্লুডন, আমি আসতেছি তোমার চেলাকে মাইরে। ले ले अरे यार मरा रे यार, मर रहा है भाई, खत्म भाई रे, बहुत कठिन है यार। वही सामने कल्लूडन फिर से आ गया, बचेंगे नहीं मेरे हाथ से साला। आजा, आजा अब तेरा मौत तू भी नहीं बचेंगे मेरे हाथ से। अरे यार मुझे भी बहुत गंदा मार रहा है। ऐसे ही तुझे मैं मार दूंगा। अरे रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। हाँ, ऐसे ही लगती है। अरे यार हमारो खतरनाक करे मारता से। हाँ, ऐसे ही मैं तुझे मारूंगा। किधर तक तू बचेगा? तू कब तक बचेगा साले? अभी ले तेरा रांदा भी मैं फैल दिया। तो रांदा আমার চাকুরা ফেলাই দিল রান্দাও সালা। কিরম লাগলো? ওরে ভাই আমি আমার ভাই অনেক আমি মারছিস। কাল্লুডন তুই বাড়ি না মারতে ফেলবো একবারে। শালা তুই আমার বাপকে মারাছিস। अरे আমি বাঁচতে দেবো না। পলাশ কই अरे এদিকে मैं डर के नहीं भाग रहा, रुको अभी आती हूँ। हाँ चलो। শালা তোর কত বড় तू मुझे मारेगे? তুই আমার বাপরে মারছস। তোকে আজকে মারবো। তোর বাপকে আর কতদিন বাঁচবি? তুই কতদিন বাঁচবি দেখা যাবে। तेरा भी कल खत्म होंगे। तेरा बाप को मैं ही मारा जैसे अब तुझे भी मारूंगा। हाँ तेरा जीवन अब में फूफू फूफू फूल भी पता है ना तुझे। खत्म। ওরে यार তো আমি আমার বাবার বদলা নিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমার এখন কেউ নাই, আমি এখন তো ওই জায়গায় আমার বাইচে কোনো লাভ নাই। তো সবাইকে বাই।